प्रिय भाई और भौणी माने आज रविवार को अर्थात आगमन कालर तृतीय रविवार को गाउदेते संडे कहा जाए। गाउदेते संडे माने आनंदर रविवार। कहीं आमे गाउदेते संडे कहूचु, कहीं आमे आनंदर रविवार कहूचु, कारण जीशुंकर आगमन सनिकट। जीशु आसुछंती आमानकु मुक्ति देवा पाई। तेणु आजिर प्रथम पठन रे प्रवक्ता जिसाय सेही जिहुदी मानकु सेही इस्राएल लोक मानकु एही आशार बाणी दे कहउछंती जे आनंदित हो, खुशी हो, उल्लसित हो, कारण तुमर मसीह जी आनंद प्रदान करिवे से आसुछंती। आ केतेबेले आमे से आसीबा क्षणी आमे आनंद पाइबा केमिति जेतेबेले अंधर चक्षु खोली जीव, बधिर शुणी पारिब, मूक कहि पारिब एवं दुर्बल व्यक्ति माने शक्तिवान हेबे। आउ एहा ही मसीह बा त्राणकर्तांकर आगमन रे आमे आनंद हेबा उचित। तेणु आजिर सुसमाचार रे जेतेबेले जहन कारागार रे अछंती तांकर से सुनिबा को पाइले जीशुंक विषय रे, आउ से पठाउछंती तांकर शिष्य मानकु, जाओ देख तांको पचार से जो जी आसीछंती से कौन सतरे मसीह। आउ से माने जाउछंती एवं पचारुछंती जे जहन आमको पठेइछंती जहांक विषय से कहिदिले आपण कौन सेही मसीह। सेतेबेले जीशु कौन उत्तर दउछंती, से कहउछंती तुमे निजे देख कौन हेउची, अंध देखि पारुची, छोटा चालुची, बधिर शुणी पारुची, मूक कहि पारुची एवं खंज चली पारुची। और जहाँ देखिल जहाँ अनुभव कल तुमे जाओ एवं कुह। मनरे प्रश्न आसे, जो जहन जीशुंक पाई पथ प्रस्तुत करथिले, जो जहन निजको अति छोट मने करी अयोग्य मने करी कहिथिले से मो पछरे जे आसुछंती से महान, मु तार पादुका खोलिया पाई मु योग्य नाही। जो जहन कहिथिले से मु केवल जल रे दीक्षा दउची, से आसुछंती से देबे पवित्र आत्मा रे। आउ से जहन कि परिबा विश्वास रो से डाउट करूछंती, कि परिबा से संदेह करूछंती। जे मसीहंक पाई से मरुभूमि रे चित्कार कले, अनुतापर वार्ता कले, आज सेही जहनक जीवन रे कौन हेइची, काहेकि से संदेह करूछंती। कौन से जहाँ प्रचार करथिले सब वृथा, जहाँ कौन से प्रचार करथिले से ता कौन थिला मिथ्या। तेबे देखंतु प्रिय भाई भौणी माने एति कहिबार अर्थ जे आम जीवन रे मध्य बेले बेले विश्वास रो आमे ओहरी जाउछु, बेले बेले आम जीवन रे विश्वास दोहली जाउछि। आम जीवन रे बेले बेले आमे एति विश्वास करथिबा किंतु एमिति अंधकार दे मध्य गति करूछु। आमे जानुछु किछि वर्ष पूर्वे जेतेबेले मादर तेरेसांक जीवन विषय रे अनेक चर्चा चलीथिला, से समय केते जन कहिले जे मादर तेरेसा मध्य प्रभु को अनुभव करि नथिले। अर्थात से समय विभिन्न लोक विभिन्न भाव में यही कथाटी को इंटरप्रेट करथिले। किंतु कहिबार अर्थ मनुष्य हिसाब रे आमानकर जीवन रे अनेक समय रे एही परि निराशा हताशा आसी पारे। जेतेबेले जीवनर समस्या आसी जाए, जेतेबेले दुख आसी जाए, जेतेबेले विपद आसी जाए, जेतेबेले रोग बेमार आसी जाए, से समय आमे भांगी पड़ू, से समय आमे निराश हो, से समय आमे प्रभुंकर अस्तित्व को आमे प्रश्न करिथाउ, से समय हुए तो आमे आमर विश्वास दोहली जाए। किंतु आज मसीह आसुछंती प्रिय भाई भौणी माने, से मसीह आमान को मुक्ति देवे। जो इस्राएल जाति जो माने निर्वासन रे थिले, जो माने निज देश ठारू दूरेई जाइथिले, निजर धर्मपीठ रू दूरेई जाइथिले, आउ से मानकु जिसाय भविष्यवाणी बा आशार बाणी दे कहउछंती निराश हो नाही, भांगी पड़ नाही। तुमर मसीह आसुछंती तुमको अंधकार रू तुमको आलोक देवे, तुमर दुर्बलता रे तुमको शक्ति देवे। एपरि किछि नाही जहाँ से मसीह करि पारिबे नाही। तेबे प्रिय भाई भौणी माने एहीपरि जेतेबेले मु मध्य मोर जाजक जीवनर अल्प किछि समय यही प्रकार आसीथिला, दुखर समय आसीथिला, जेतेबेले निजको आत्महत्या मध्य करिया पाई प्रस्तुत थिली। किंतु सेही समय रे मोर विश्वास दोहली जाइथिला। किंतु जेतेबेले मु संपूर्ण रूपे समर्पण कली, जेतेबेले मु प्रभुंक ठारू क्षमा मागिली, जेतेबेले प्रभुंक ठारू संपूर्ण रूपे मु उत्सर्ग कली, आउ सेही समय प्रभु मते जाबुड़ी धरले।
ନା ନା ତୁମେ ଆସ, ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାନ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମକୁ ନିରାଶା କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ମୁକ୍ତିଦାତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସେ, ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ତା ନେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଯେ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ କୁହେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସାହସୀ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ, 100% ସେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକାଶନ ପୁସ୍ତକରେ 21:4 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଅଛି ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଲୁହ ବହୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆମର ମସିହା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ। ସେ କହନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା, ଅନ୍ଧକାର ଛାୟା ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଆସନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେପରି କେହି ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ସାରିବା। ତେଣୁ ଫେରି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା, ଯେପରି ଆମର ମସିହଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ନିରାଶା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଥିବ, ରୋଗ ଥିବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଦୋହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ହତୋତ୍ସାହ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ ସେ ଉଠିଲେ। ସେଇଟା ଆମର ଆଶାର ବାଣୀ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଆଶ୍ୱାସର ବାଣୀ। ଯାହା ବି ବିପଦ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମର ହୃଦୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ଯେପରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆମର ହୃଦୟରେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।